عمر مجھے تلاش، میرے نغمے، میری یادیں، میرے نغمے، میری یاد۔ ایک بندہ جا رہا تھا بدو، اس نے حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ ان کے پیچھے سے پکڑ لیا، جکڑ لیا۔ آپ نے منہ اس طرف کیا، فرمایا کیا چاہتا ہے؟ پر میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے وہ نہ بتا دیں جس سے جو مانگوں مل جائے، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں سخیوں کے در پہ آیا ہوں اور سخی کا وجود ہے۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے بتایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا مستر کی دعا لے لے، جو مانگے گا جس وقت مانگے گا۔ عربی کا لفظ ہے، میں نے اس کو اردو کے ترجمے میں ڈھالا ہے، مستر کی دعا لے لے۔ اور پھر دلیل دی باقاعدہ، فرمایا جس طرح مستر کی دعا عرش کو ہلاتی ہے بد دعا، اس طرح مستر کی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے، تیرا کام ہو جائے گا۔ وہ کندھے چھوڑے اور گیا، جو اس کا کام پورا ہو گیا تھا، اس کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ در ولایت سے ایک نعمت مل گئی تھی اسے، کیا؟ اب سنیں، مستر کہتے ہیں بے چین کو، بے قرار کو، جس کو روٹی ہے، کسی کی بچی کی شادی ہے، کسی کا گھر نہیں، کسی کی دوائی ہے، کسی کی پریشانی ہے، کسی کا مقدمہ ہے، کسی کی ناکامی ہے، کسی کی حالات کی سختی ہے، کہیں تنگی ہے، بے چین ہے۔ امی عجیب المستر، کون ہے جو مستر کی دعا کو سننے والا؟ میرا اللہ کہتے ہیں میں ہوں۔ خط ڈالنے گیا ڈاک خانے میں نا گول گول وہ باکس ہوتا تھا بڑا، جس میں خط ڈالتے تھے، اب تو نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہمیں پڑھاتے تھے چوتھی پانچویں، کہتے یہ باب آدم کا ٹفن ہے۔ بابا آدم کا قد بڑا تھا نا، تو ٹفن بھی اتنا بڑا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ باب آدم کا ٹفن ہے، میں بھی سمجھتا نہیں واقعی ٹفن ہے۔ باب آدم کا کھانا اسی میں جاتا تھا، انہوں نے پھر اٹھا کے رکھ دیا، پھر خط ڈالو اس میں۔ تو باب آدم کے ٹفن میں میں خط ڈالنے گیا، خط میرے ہاتھ، میں نے دیکھا تو ایک بچہ ہے 12-13 سال کا تقریباً، اس کے ہاتھ میں کٹوری ہے، ایسے تلاش کر بے چین ہے، پریشان، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اماں نے روپیہ دیا، وہ لوہے والا سکہ، اور روپیہ دیا تھا، گھی لیا تو وہ روپیہ گم ہو گیا۔ اس کی بے چینی، اب وہ نقشہ وہ سامنے آ گیا، اس نقشے کو کوئی 40 سال ہو گئے ہوں، وہ نقشہ سامنے آ گیا، ایسے بے چینی کا نقشہ۔ میں بھی ساتھ تلاش میں لگ گیا، خط میرے ہاتھ میں، باب آدم کے ٹفن میں نے خط ڈالنے تھے، وہ نہیں ڈالے، میں تلاش میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں میری نظر پڑی نا، اس کے ساتھ چھوٹی سی دیگچی تھی، گھی لینے جا رہا تھا، دیکھا دیگچی میں گھی ہے، گھی کے اندر وہ سکہ جمع ہوا ہے۔ میں کہا یہ سکہ تو یہ ہے، اس نے دیکھا نا، چلا گیا۔ اچھا وہ گیا، ایک دم میرے اوپر سے ایسے ہوا کہ کوئی میں جادو میں تھا، پتہ نہیں کس چیز میں تھا، مجھے احساس ہوا کہ میں اس کا سکہ ڈھونڈواتا رہا، میں نے تو خط ڈالنے آیا تھا۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، سارے ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ ہوش ہی گما دی، وہ بچہ یوں گیا، میرے ہوش ٹھکانے آئے جیسے میں ہوش میں آیا ہوں۔ یہ مستر ہے، یہ بے چین ہے، اور تسبیح خانہ کن لوگوں کو لے کے چل رہا؟ مستر کو۔ اور تسبیح خانے میں آج مجمع میں جو بیٹھے ہیں اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ خوش قسمت آن لائن براہ راست ہیں، یہ سب مستر کے مجمع میں ہیں۔ کوئی مستر ہے، کوئی مستروں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مستر کہتے ہیں بے چین،
बेकरार, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, हाय हाय, बेचैन, बेकरार। आप बेचैन और मुस्तरों के मजमे में बैठे, परेशान लोगों के मजमे में बैठे। इन लोगों के साथ कोई कहता है मेरा कर्जा उतर जाए, कोई कहता है मेरा बीमारी, कोई कहता है मेरा दुख, कोई कहता है नाकामी, कोई कहता है औलाद, कोई कहता है तरक्की, कोई कहता है जादू, कोई जिन्नात, कोई हालात, कोई सख्तियां, किसी की नौकरी जाती नजर आ रही, किसी की नौकरी मिलती नहीं, किसका रिस्क, कोई बेचैन, कहने लगे कहां चले, कहां सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है, तस्बीह खाने चले, वहां आज सूरत इखलास होगी, वहां नौचंदियां होती हैं, वहां अमल होते हैं। मगरिब के बाद, सुन लेना गौर से, मगरिब के बाद जुमेरात की नौचंदी की फजीलत होती है, जो मांगो मिलता है, जो मांगो मिलता है, जो मांगो मिलता है। मगरिब के बाद नौचंदी शुरू हो जाती है। मगरिब के बाद आज क्या है, मगरिब के बाद शुरू हो जाती है शबे जुमा, शबे जुमा, और शबे जुमा में जो मांगो मिलता है। हर वो रात जिसके अगले दिन जुमा होता है वो शबे जुमा कहलाती है। हर वो रात जिसके अगले दिन जुमा होता है वो शबे जुमा कहलाती है। हर शबे जुमा में मगरिब के बाद जब शबे जुमा शुरू हो जाती है, और जो जो वक्त गुजरता जाएगा शबे जुमा की फजीलत, बरकत, बरकत, कमालात, तासीर बढ़ती जाएगी। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं, उस खुशकिस्मत मजमे में से हैं। और पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग परेशान न हो, कहीं सुबह, कहीं दोपहर, कहीं 10, कहीं 11, ये शबे जुमा की दुआएं हैं, आपको फजीलत शबे जुमा के मुताबिक मिलेगी। हाँ, पूरी दुनिया में लोग बड़ा इंतजार करते हैं तस्बीह खाने की शबे जुमा को। आप परेशान ना हो, हमारे यहाँ तो दिन के 11 बजे हैं, हमारे यहाँ तो रात नहीं सुबह है, हमारे यहाँ तो सुबह नहीं रात है, हमारे पास तो शबे जुमा। परेशान ना हो, शबे जुमा की बरकत यहां से आप आमीन कहने वाले हैं, तवज्जो करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं और यकीन के साथ बैठने वाले। मैं पूरी दुनिया में जितने मुखलिसीन अल्लाह की बंदियां और बंदे बैठे हैं उनको खुशखबरी दे रहा हूं, आप भी कबूलियत और मकबूलियत में 100% ऐसे हैं इंशाअल्लाह, जैसे ये तस्बीह खाने का बैठा मजमा मर्दों का और औरतों का। ऐसे ऐसे ये 100% ऐसे तस्बीह खाने का मजमा मर्दों और औरतों का 100%। इस तलाश में बड़ा इस्तकबाल होता है। ज़ुन्नून मिस्री फरमाने लगे सारी उम्र इसी तलाश में रहा, अभी अल्लाह के यहाँ अभी तलाश के एक एक लम्हे को बुला बुला के उसकी कीमत बताई जा रही है, उसका सिला दिया जा रहा है, उसका अजर दिया जा रहा है, उसकी कीमत, उसका सिला, उसका अजर दिया जा रहा है। क्या ख्याल है, दुनिया में भी इस्तिकबाल हो रहा था, आखिरत में भी इस्तिकबाल हो रहा था, दुनिया में भी आखिरत में भी इस्तिकबाल हो रहा था, इस्तिकबाल हो रहा था। एक दफा मुझे कहीं जाना था, मैं कोचों के अड्डे पे गया, मैंने कहा कोई फलां जगह जाने के लिए, उन्हें कहा जी एक टाइम आ रहा, हम कुछ लोग थे, तो मैंने कोच पे के जरिए लंबा सफर करना था। उसने कहा जी एक टिकट इतने की होगी, मैंने उसको टिकट के पैसे दिए, उसने टिकट दे दी। अब मैं खामोश बैठा हूं, कोच आई तो उसने कहा इतने टिकट हैं, इतने बंदे हैं, ये टिकट नंबर है। उसने उसको उठा के पैसे दिए, उसने मुट्ठी में रखे, उसने जेब में रखे कि ये बंदे घेर घार के लाया था ना मुझ जैसे उसकी बस भरने के लिए, तो उसको उसका हिस्सा मिला। मैं बस में बैठ गया, सारा सफर मैं यही सोचता रहा, मैंने कहा मौला मैं भी तो यही काम करता सारा सफर यही सोचता।
ब्रेकें लगी, खाने के लिए उतरे, फलां उतरे। कोच का सफर था, लंबा सफर था, थका देने वाला सारा सफर। मैं कह अल्लाह यही काम मैं ही करता हूं, तेरे बंदों को तेरे पास लाता हूं, मेरा हिस्सा कहां गया? दे दे, तेरे खजानों में कौन सी कमी है? तेरे खजानों में कौन सी कमी? और वो देता है, उसकी अताएं हैं, उसकी शफकतें हैं, उसकी मेहरबानी है, और वो देता है। और आपके जरिए से जो इस काम में लग गया, तलाश में, आप जरिया बन गए। और मुझे कितनी अच्छी खुशी होती है, तस्बीह खाने से जुड़ा हर बंदा, मर्द और औरत, जहां भी बैठता है अपनी कहानी खोल के बैठ जाता है। हाँ, अच्छा, हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, किस्से बनाने की जरूरत ही नहीं है, वाकयात घड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास वाकयात ही इतने हैं, अपने और लोगों के वाकयात ही इतने हैं। 1.5-2 घंटे तो ऐसे हंसते खेलते गुजर जाता है। और दिलचस्प, हम अबकरी की तस्बीह खाने की बातें इतनी दिलचस्प होती हैं, वो बंदे जो पहले कराहत और ऐसे महसूस कर रहे थे ये क्या है, वही बंदे सब कुछ छोड़ के फिर कान लगा के बैठे होते हैं। अच्छा, ये बात है, अजीब बात है, जरा वो बात फिर सुनाइएगा। एक जगह मैं गया, एक साहब हैं जो खुदा के वजूद को शायद नहीं मानते। मैंने एक चीज बताई, तो एक जगह ना उन्होंने पानी का इंतजाम किया हुआ था। पानी के लिए हम गए तो सारी दुनिया वहां टूट पड़ी। वो साहब भी आए, बहुत मुअज़्ज़ज़, उनके लिए जगह बनाई। मुझसे पूछने लगे, आपने वो फलां चीज जो बताई थी ना, उसे फौरन मोबाइल पे लिखा। मैं कहा कमाल की बात है। तस्बीह खाने का पैगाम ऐसा है कि हर शख्स को सोचने पे, तलाश पे, लेने पे मजबूर करता है। और यकीन जानिए, तस्बीह खाने का पैगाम ऐसा है, नफे के टोटके रूहानी जिस्मानी ऐसे हैं, कोई बंदा रद्द करने को तैयार नहीं, हर बंदा लेने को तैयार है। दुनिया के पीर जो तस्बीह खाने के वजीफे बता रहे, आप पूछ नहीं सकते। जो बता रहे, जो बता रहे, जो बता रहे। अल्लामा लाहौती साहब का कालम क्या चला, कुछ लोगों ने ठट्ठा की जेल में जिन्नात को बंद करना शुरू कर दिया। उनको ये फन आया, मुझे तो ना आया। मैं हैरान होता हूं, ये अल्लामा साहब ने ना सिखाया, उन्हें सिखा दिया। ठट्ठा की जेल में कहते हैं मैंने इतने जिन बंद कर दिए, इतने बंद क्यों होंगे, मैं वो अपनी हसद की आग में क्यों जलूं, मैं क्यों जलूं, क्यों होंगे। मुझे अगर वो चीज नहीं मिली, एक बंदे को शायद मिल गई हो। अल्लामा लाहौती साहब ने मुझे तो ना सिखाई। बस जिंदगी का ये सबक है। और बताऊं, फरमाया मुसीबत ज़दा की आका फरमान है, ए सलमान, सहाबी को मुखातिब करके फरमाया, मुसीबत ज़दा शख्स की दुआ कबूल होती है। किसी मुसीबत में आया हुआ है,